Ini kita tajur ya. Cuacanya agak cerah, tapi nampaknya ada mendung-mendungnya mas bro. Tambah 10 pancing cacing mas bro. Pancing kita nomor 7 ya, mereknya bebas mas bro. Cuacanya mendung, masih banjir mas bro, penuh mas bro, bekasnya bekas banjir ya mas bro. Kayak kelihatan ini bekas banjir ini. Tapi kita coba aja dulu mas bro, atau ada hasilnya mas bro. Oke mas bro, kita lanjut. Mas bro, lanjut lagi mas. Bang masih banyak airnya mas bro. Mas bro, dan bapak udah ada dikasih kabar mas bro, kan nyumbul mas bro lembarnya, dan licin ya mas bro. Lanjut mas bro, mau pindah langsung dimakan mas bro, langsung dimakan mas bro, makan mas bro. Mas bro, nah, gerak mas bro. Mas bro, kita angkat ya mas bro. Manteng mas bro. Betul mas bro. Betul mas bro. Dapat mas bro. Lumayan mas bro. Kita perdana. Banjir mas bro. Masih segini ukurannya mas bro. Enak-enaknya ini mas bro. Terus kita bawa dulu mas bro, lanjut. Kaku mas bro. Ini lubangnya mas bro.
Ini kita tarik ya mas bro, tapi dapat enggak ya mas bro? Tadi dari sini nggak mau makan ya mas bro. Narik mas bro, ini kabur. Itu mas, ini narik mas bro. Setelah kecil kita tarik mas bro. Papon mas bro, papon mas bro. Papon. Lumayan mas bro, besar mas bro. Mantap mas bro. Kuning ini lembatnya mas bro. Udah lumayan ya ukurannya. Tipis mas bro. Tariknya ucul ini mas bro. Tuh sedikit pas mas bro nariknya. Ini silo mas bro. Ini mas bro. Tarik sedikit aja nih tuan. Nantol di sini mas bro. Di kumisnya mas bro. Tahan mas bro. Ya Allah mas bro. Wah, maaf ya mas bro, ya 2 ekor aja nggak kerekam mas bro, karena sini ditarik, dimasukkan di sini dimakan mas bro. Rata-rata lembatnya kayak gini semua mas bro, bocor-bocor mas bro. Ini mas bro cuma di lambenya aja mas bro, cuma di lambenya mas bro, kecil kali nih. Aduh, lumayan nih mas bro, besar nih. Mas bro, kita lepas ya. Lumayan mas bro ukurannya. Oke mas bro, lanjut. Belum dilihat mas bro. Ini tadi mas bro, kita tarik ini dimakan ini mas bro. Tarik mas bro, terang mas bro. Lihat mas bro, iya mas bro, ya lucu kali mas bro. Lumayan mas bro, lumayan mas bro. Strike lagi mas bro, ukurannya lumayan ini. Ini nyantolnya juru kali mas bro, di dalam mas bro. Itu lubangnya mas bro, lubangnya kayak gini mas bro, masih penuh ya mas bro. Mas bro, strike apa kelima mas bro. Yang 2 nggak kerekam, ini kerekam yang mas bro. Alhamdulillah ukurannya mantap mas bro. Oke lah, lanjut ya. Mantap mas bro, mantap mas bro. Hedun tarikannya ngeri-ngeri sini mas bro. Oke mas bro, dimakan mas bro. Mas bro, sini aja mas bro. Nyangkut mas bro. Sangkut mas bro, anjing mau mas bro. Iya mas bro, gede mas bro, lihat ya.
Oke mas bro, lihat ya mas bro, gede. Mantap mas bro, lembat KB mas bro. Oke mas bro, kulitnya besar mas bro, mati-mati ya mas bro. Hasil mancing tadi ya. Oh, ular mas bro.